Is julle reg? Ons gaan vandag 'n brandweerwa teken. We are going to draw a fire engine. Now I took 2 A4 papers and sellotaped them together to make a big A3 paper so that we can draw a big fire engine. Ek het sommer 2 A4 papiere gevat en hulle aan mekaar vasgesellotape om 'n groot papier te maak om 'n groot brandweerwa te kan teken. Nou in die beplanning het ek gesê dat ons 'n brandweerwa gaan teken deur om vorms te gebruik. In the planning I said we are going to draw a fire engine using different shapes. Now here I've got a picture of a fire engine. Hier is 'n prentjie van 'n brandweerwa. Now, can you see all the different shapes used to draw the fire engine? Here is a square, circle, more circles, another square. If you look at the ladder, what shape is the ladder? Wat se vorm is die leer? Ons kan sê dit is 'n reghoek, reg? En selfs hier die agterkant van die brandweerwa is ook in die vorm van 'n reghoek. So nou gaan ons dit self probeer, deur om al die vorms wat ons kan aandink en wat ons kan teken, te gebruik om 'n mooi brandweerwa te teken. Onthou, ek is self nie baie goed in teken nie, maar ek hou aan probeer. Probeer is altyd die beste geweer. So nou is dit jou beurt om jou eie brandweerwa te teken. Remember, it doesn't matter if you struggle to draw. I also can't draw beautifully, but I always try. Trying is the best thing to do. Now you are going to draw your own fire engine. I'm just going to show you, give you an example of how I draw my fire engine. You can see how I'm drawing my fire engine, but then you need to go and try to do your own. Okay, are you ready? Let's get started. Goed, hier is ons papier. Nou as ons begin, teken ons gou heel eers die pad. First we draw the road. Make sure you draw with a black kokie so that we can color with beautiful different colors later. Alright, now what are we going to draw first? I'm first going to draw I'm going to use a rectangle to draw the body of the fire engine. Heel eers gaan ek 'n reghoek gebruik. Dis daai. En nou gaan ek 'n vierkant teken. Kom ons teken die vierkant hierso. Dis daai. Kom ons gebruik nou die groot sirkels vir die wiele. The big circles for the wheels. And on the side, the tires, die bande. Goed. Nou gaan ek hier ook nog 'n reghoek teken. Another rectangle. Here another square. This is the window. There is the steering wheel and the fireman. Firefighter. He is driving the fire engine. Right. And now I'm going to draw a square there and a square there. Now this is going to be the doors which they open to put all the fire equipment inside. Hierdie is die deure wat hulle oopmaak om die brandweer toerusting en alles wat hulle gaan nodig hê uithaal en die handvatsels. Nou wat van die lig? Die lig daar en die lig daar. Dit is 'n halfsirkel. Amper die vorm van 'n halfsirkel. Nou moet ons nie vergeet van die leer nie, reg? Die leer is ook ons 'n lang reghoekige vorm en nog 'n lang reghoekige vorm. En dan die trappies van die leer. Dis daai. Goed, nou kan ons ook die deur teken, want die brandweerman moet seker ook kan uitklim. Die handvatsel van die deur. Nou is my brandweerwa klaar. Maar ek kan nou enige iets anders ook op die prentjie teken.
I can draw anything else on the picture also. So first, I'm going to draw a building that is on fire on this side. The fire engine is moving all the way to this building, right? And all the little windows. It's a double-story building, a very big building. The windows are in shapes of squares. Die gebou wat brand is 'n dubbel baie hoë gebou met klop venstertjies in die vorm van vierkante en dan 'n lekker reghoekige groot deur. Reg, maar nou hier binne in hierdie voorstel daar binne brand dit verskriklik. Kyk al die rook wat uitkom en dit gaan oral in die lug. Goed. Hier kan ek nou wolke teken. You can draw clouds if you want. And the sun. You can even draw the moon if you want. There's no birds around because of the fire and the smoke. So I'm not going to draw any birds. And what about the road? Paintings on the road. Hieronder. So jy kan nou jou eie verbeelding gebruik en self besluit wat jy verder op jou prentjie wil teken. You can use your own imagination and draw anything else you want to draw on your picture. And when you're done, you can color it beautiful. Remember, you can decorate the fire and the smoke starting from red, orange, yellow, mix the colors, and then it becomes all gray and black. That is the smoke that goes up in the air. Okay, enjoy drawing!